Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. أما بعد, ulama'una al-a'izza kurubatan kaula sareng kurubate ajunan si kesempatan mangken alhamdulillah sareng Allah takdir pada Rabu eka di tempat secara khusus ajunan sumulja Kiai Haji Zainal Abidin Muntaha sedari nangker sesangat abdina amul ja'aki sangat abdina ta'zimi. Ajunan sumulja Kiai Haji Fauzi Abdullah Serabuai pon dari Bindung Tampelangan Sampang juga sangat abdina amul ja'aki sangat abdina ta'zimi. Ajunan sumulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Murtado juga badan kaula ngagungaki. Ajunan sumulja Kiai Haji Abu Bakar juga badan kaula ta'zimi. Ajunan sumulja Kiai Haji Nasiruddin Perjukan ajunan semulja Kiai Haji Muhyiddin, ajunan semulja Kiai Haji Umar Faruq, perjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Tahir. Benda setaja para guru, setaja para kiai sehadir, nyuun sapa tak bisa nyebut satu persatu, namun tak ngurangi takdim berhormat beten kau dedak kesetaja seampun badai kak di tempat. Para sepuh pilih sepuh secara khusus pemangku di Saolor, iki kadito Al-Ustadz Murtaki atau yang mewakili ben seteja perabot-perabot di Saipon, ben seteja para tokoh, seteja para undangan, baik undangan laki atau undangan bini sekesempatan mangken pada hadir eka di tempat. Secara istimewa sahibul da'wah wa sahibul manzil iki kadito Bapak Muqtadi sekeluarga sekadima kesempatan mangken abada aki haul dari almarhumah Hajjah Aisyah ben sateja almarhumin almarhumat seampun ikhosos gela iada kalaban raja pengarap acara kak dito tetilan jalan kesayan baik dek kasateja seampun tinggal tunyak terjugan dek kasateja sehadir kesempatan mangken secara khusus dak sahibul hajah. Alhamdulillah kalaban fadl nikmat hidayah maunah seinsyaallah kasarengan ridho Allah kaula ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir hadir meskipun keberadaan ojen begele resek ki lakar lebek tona nambara iki. Mangkana Ki Abdullah Sakhol niki ketika pentai barokah untuk tak ojen Ki Abdullah Sakhol ada bu mentro tak ojen gempang. Si pertama maciyat kursi 6 kali, si nomor 2 acara nah sabe engak tengah nani morek. Artinya ketinapa mungkin ini sabu ibak tunam berek baku nojen ini jadi lebih biasa ojen cuman benih masalah ojen nah justru ajunan bisa hadir jengajah dalam keadaan ketika dintoh insyaallah kencerna tak padah dalam keadaan normal biasa karena lebih masyakoh karena lebih jengajah semoga sareng Allah tadi kenceran dek kesedaja hadir terjukan kenceran seekirmaki almarhumin almarhumat sareng Allah ibadah ba'ah. Salawat dan salam mugate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek takaula ajunan
dari alam peteng iki beka alam setera, dari alam putuh iki beka alam sebeda ilmuna, sehingga kaula ajunan bisa abitaki antara sehak dan sebatil, antara saya dan setak saya. Para bapak, para ibu saya muljaki sareng ajunan Allah, ketika manusia kak dinto ngengangen aromasa di ngudiin ateh caabe kak dinto bekal abadi ke Allah subhanahu wa ta'ala, aroma secaabe kak dinto bekal ngalami seanya maseda, aroma secaabe nikah tak saabit teben sak saterosah beda ialam dunya. Maka caipun ulama ateh seh ngengangen, ateh se aroma sah, ateh se apang kalian caabe bekal abadi ke Allah, maka bi Allah bekal paringin telok buah, setelok buah ni ketumbu dari ateh seengak kepate. Ketika kaula ajunan aroma secaabe bekal mati ya, caabe bekal abadi ke Allah, maka beda telok perkara setelok ni kecepon ulama bekal tumbuh dari ateh seengak kepate. Sepertama apa napa sebekal tumbuh iki kak dinto qanaatul qalbi bima qasamallah, ate ni bekal andi perasaan ridho dek kapan apa bi Allah sebagiaki. Ketika kaula ajunan aroma secaabe bekal mati kak dintoh ate nikah ketika beri bi Allah kondisi ketipon apa abis saus ate bekal narema pariki soki kasokian kak dintoh keng sekejap patoroan dari Allah abe bekal abalia ke Allah, ketika abe abali ke Allah kasokian nikah cicik abai tak noro pasoki kau leben panjenengan pabanyak ipesena pabanyak itabungenna keng mun abali ke Allah situng seikibah cuma labun pote tada esaang tada jaiing mun parloh labun na emeliaki sepaling coba, padahal ku leben sambian tandi labun pote mungkin, padahal sebekal ikesangu labun pote seetompa beni atrek beni avanza beni kijang katel alhamdulillah ada ring ngubu katel mungkin. Terkadang bulan sampian lebih siap odi etembang mate, padahal soki belum tentu sementara mate pakun torasa. Keng orang mun sadar caabe bakal abali ke Allah, iya teni kepah andi perasaan rito, konaah di Allah soki alhamdulillah bisa ikebailan jalan kesayan. Umpama bi Allah takdir teti orang tak andi, teti orang melarat, maka atene kalegeh. Napa bidana soki ban miskin ketika esandaraki ke mate? Cedek bidana. Soki andi beras belum polo kintal kulaban sampian teti orang melarat napa bidana ada bidana seandi beras belum polo kintal mun ngakan searih pada telo pereng kulaban sampian semelarat pada telo pereng masa bulan melarat dah tak ngakan ada lebih ematura ini ada orang tak ngakan bagi tak alako mun coba nikah searih tak alako searih tak ngakan keng mun ematura tak usah searih seminggu cak alako pakun ngakan pala beras tak ada ngeleleng kata tangkeng cek mulai mun tak tegoi beri ngak. Beda acara ngak ni kelantar bagi tak jonceng. Benih keroi beri dan iberkati. Iki kiri tak kira kau cek nyak banyak. Mun karo dua kata lu maki tak jonceng. Tak kira itu kan iki. Iki mun sekampung tarkepi berkat tak cukup iki cek gitu. Punten ada biden aslinya sama sekali. Sesoki seandi beras banyak. Ejak erpedegan sapereng. Semelarat kuda ben sampian seandi beras ning 3 kilo pada sapereng. Sesoki adik kelampi belum lumari kuda ben sampean adik kelampi ning pak setel tek kumun yang kui soki ingat napa boy pakun yang kui kan situng kelampina tak kira bulan soki paheram pe belu si miskin pakun akausen pakun akalampian napa bidan ada bidan asli yang terkadang selain ini kenapa so ya ini gelo cung benyaan ding tibik kapi jek rajaan tenggen tengan ni kaisen ate makanya manusia ini kelahirkan tanah ngemerkem thank you. Anak pun ulama tanang ini mergem beteka manusia ni katero katibi enak teronya banyak enak makanya mun beda acara ketini kepah bidina selur sulur ku tak epele cukong sejak raja kene jalan raja ni sampai deh enten sebagian lok kapi iki sebagian ni kayak compok pula mun kantukan pula mbok saya ada niki. Sesoki ku bengi kasor sesoki andi seprimben kula ben sampian cak yang melarat tidung elangker tidung isangker napa bidana dak bidana kapan ngideh pada amin pe kak pada amin pe bulan kesangker pada amin pe ya keluan saya sangker sa amin pe malah mun kemi sosan sega kasor dia mun sangker cukup seram saja mun sega kasor di masjid ngumpul di masjid nyemorang sedah abalik Allah napa bidana semiskin ben sesoki ada bidana
manusia ni lahir ketunyak pada abengkang anak ring miskin anak ring soki pulang sering soki keluar bahasa bedaan punten pada pulang sering melarat pada soki miskin keluar ketunyak tak galampian tak kucaan tak sandalan napa bidana odi saya deer pada sapereng pasokiin sapereng saya deer pabanyak rambingnya pun perlu acuan rambing pakun situng saya yang kuy tedung ke kasur tedung ke sangker kapan ngedeh tak itu mau cek tedung ke apa kah kapan lagi ngedeh pada tak tahu siapa saya ke tedung mate sesoki ben semiskin napa bidana ada bidana pada ngibalabun pote situng pada tak ada jaing kain napa debek coba saya tompak makin mangken andi mobil pola apa numpak mobil ke kuburan punten pakun katel mangka namun kula ben sampean mangken tro mobil tak lem tekak tinggal numpak katel bu lekuk bu mun sanya makatel je maki Jokowi mata de bensin ku kira pikiran mungkin bensinnya pata ada aja pun tadi keng mun katel pun tak kira pikiran korla semikol pagane pakenyang rokok eji samsu maki minta ngalto ada bidana soki miskin sama sekali ada bidana selain napa selain ternyata karo nafsu nah yati kula ben sampian saporan gula akan desene ke beni tak oleh soki pasoki mun bisa cek Islam ni kepada haji kah Islam ni kepada infak saya rasa Maria masjid munda ring soki saya rasa Maria madrasah munda orang seandi pasoki kulah ngabela senikah umpamah ketepan itak gertereng tak andi pada asli ben sesoki tak ada bidana kah iki bulan kula api datu senikah pian paham bu saya laku mun pada tinang ko tak laku kana kan leku ki laku pah nang elang ker pah tak turun dari subuh sampai duhur pah tasbih saya poter tak buambu enjak matua ngocak di timur tanian poter tasbih na cong mun lapar kelat tasbih na dekye mun tak tersering kuning tasbih na ringki punten pasoki mun bisa soki umpama takdir dadi orang tak soki punten tak ada bidana paham iki malah terkadang orang soki bandeng melarat nikah lekesan ring melarat nemu ketenangan sesoki ngredit mobil umpama benar kira pikiran tak kok bulan datang tak ada pak juta besen si melarat nggak gula ben sampean mikiran apa saya tidak saya pikiran ada si ngredit mobil pak keluar depak ketapaan pak itu mau tatangga si melarat ada de emak kak entar kesangkele pada kak norong ke si melarat ibu di depak penyuates sesoki si nyetir mobil kira pikiran semile bensin 200.000 bensinnya si ngampung ngedai budi bu padahal ngampung je ngit di absa abur sesoki selalu mikir kredit dan ki nangkin nyupir TV ki mikir bensin mun kotor nangkin ngasai mun rosak nangkin bebecek saya ngampung apa saya pikir depak ke dalam ngit depak ke berang nyuatis jedar kok pah ngiding mi ambu mobil lele ban letu kak berapa pun mobil ban je mentubles ngak tandire petong atos pah nyampit saya kete beda argen lele ya karo nyoba ngatanya aja pah nyoba ngapetong atas di aja nak trip ning 50.000 sehari mun pah kebriban lagi nak laku setengah bulan iki keng tenang iki na bangki ngak gula ben sampean tandik mobil keng benari numpak mobil karo modal 5.000 10.000 tak kin ngesai tak kin ngomba tak kin nyetir budu taruh noro dadi pikir odik ni kebeni urusan andi tapi odik ni ke urusan amanfaataki beni masalah urusan andi tunyak tapi urusan andi rizki banyak orang andi tunyak tapi rizki na tade banyak orang andi tunyak andi pese andi lako keng rizki ta andi erok bejaba erok Jakarta erok Surabaya erok Banjarmasin Kalimantan banyak orang seandi pabrik banyak seandi hotel banyak bank bang ke tak terima senabu saking banyak nakin oba ke bank lain keng makin lapis banyak bi Allah pahibri penyakit komplikasi andi penyakit darah tinggi kencing manis andi penyakit gejala stroke andi penyakit kolesterol ibri apa agoi tak anda ibri kok sampai tak anda enjak cong darah tinggi cong ibri ate beda kencing manis engkok ibri kacang engkok beda asam urat soki pesen miliaran keng dan tak ada anda iki bejen apa pesenya banyak kak nggak gula ben sampian tandi pese king yang kaya apa agoi masuk kan napa selok masuk gula ben sampian ibri kok sampai karo pering ngasih tak luang muntola ngapa hedok ben som mai pegemet ibri kok ajam kel di pegemet pan bersih pan tolang ibuang ibagi ke koceng tegot anda bu bersih gendus kel ibriin sati beni karo sati nasi ejeur make pelapan apa yen laban pering
pakilah palapanah pah ilah benas se pereng ipacek brusena pereng apa ni pagedendem bibu dapur langsung iba ke lumari yang kumare ekorai lakarta andi kula ben sampian lakarta andi tunyat andi pesse keng di Allah rizki apa masuk kapi iki na bangki salah titireng melarat jelakas bunga-bungaan yonceng mo kodeman ibri amplop mulai depak ke rumah pan ibu kapah asli ibu bunga tegay cium alhamdulillah asli ibu hari mun enyari aki tulai ibu aki oleh cahaya ning lima ibu keng bunga dah luar biasa tapi ternyata bunga seneng tenang benih urusan masalah andi soki tapi urusan rizki Nabi Allah saya pada ngakikan kak dima jadi asli nama ada kak mangka namun orang abali ke Allah engak cak rumah sahabat bekal mati napa bita na soki tunyak sedekah aki andi tunyak infak aki apa sebab sadar abak bekal abali ke Allah kula ben sampian nyiksa long molong tunyak itompo mate mun tak untung bi nak foto erbu nak foto atokar mun tak kleroh nak foto apesuan karing tua sila mati mereka kaki je pak lambat ai bagi ki oding dak ada matang salah tak maca aki sini peso we mati setelah bapak senyari melarat di anang tak nyari kiyasin tak nyari muqaddaman tak kholi epesue tapi alhamdulillah nang saat mangken keluarga sareng Allah beri kelebihan harta pas sedekah aki teti berkat teti eureun yang ka aki ring sepos ampun tinggal tunya eke ngain irbain marabu para kiai marabu para ulama benih di biaya nika kor senak teropah son sistem mah konsumsi nah keng cuman tak eman apa sebab aromasa cek bahwa seepok tompok ni belum tentu terasa keng mun saya pada ngaki kesampian ni kesiding tuan rumah saya kira maki ke kofuran ni kesiding kenceran pramila dari gak dintuh manter sareng Allah sateja ampun ya toraki biaya banyak saya keluar dari tuan rumah kira maki almarhumah ibu Aisyah ben sateja almarhumin almarhumat sareng Allah pada tia kenceran sedepa Allahumma sateja panjenengan saya hadir sampean saya rabu kak kanto benih keng tak nyiksa benih keng tak melarat sampean kan kene kira pikiran landu banyak tabunan si kita becek banyak sabar si kita mari banyak binis si kita yacu mik hadir mik jengak kanto kompak hadir kapi keng polan tretan andi acara mak le sampurna kula maki dateng dari Turujan kayak Haji Fauzi maki Rabu dari Bindung kayak Haji Zainal Abidin dari Nangker Rabu kak kanto keng sampian tade hadir acara ni kagagal iya Rabu kapi keng sampean tadi datang pakula acara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya celau pah nyempit tak beres teti mangken ni kasi paling atet tiaki acara sukses ni serabun mangka Nabi Allah sampean serabu kak kantok menteri ebrek de berisen selangkong saya sampean mangken tak sempat mancek mangken yang kita sempat alandu keng manter kelaban barokan hadir kak kanto epa mangki rizki dari selain panjang ku lekuk pan mancek pah subur pah julu Allahumma bir-bir kak bedebu ibu muslimatan ni banyak hadir engki mun bu ibu ni bisa hadir kang paling untung kak ni kemun hadir lok bedeban ring laki masang kelampi masang kocca mari mun nikah lucem tak mari kak lain bebe nak medin nang rumah nak ngerenap potero lebur tepani lampu pada ketep pahingak nang konang iki lain alis pahi cokor ka konco e pake mi cokor buk le manceret kok beda secung ni benian boleh pahi begemet ada sekali kapan tak ada pahian le pak atas tak cocok ding pangeran kan le pondasi alis ni kan ngabes mak le jauh buk cokor mangkana bamba orang posepo kesemun ngabes alis saya tambahi polan alis tak ada mun posepo tekku bamba mun nengale ku tak tambahi alis siapa deh kan ding sampian alis cukup pahi cokor lain kodung ini kapan dibuka panitin keke apa mau kita ajit kerja dan barang kita pak kapan mari sana kayak pasang boleh panitin ekol pat epa kebudik saya budi epa atas ebri kempeng pungkana nyiur pungkana pau ngelapa model laki masang kocca mari ini kemun bisa hadir berarti keng kaderi nangis tuaki manter di Allah sampean epa saya buk menteri pelanceng umur mun parlu cek temat tebuk sampean mak dia lagi ni bini nabu dia niki Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah orang searoma secaabak bekal abadi ke Allah pada mangkana para ulama para kiai para guru bi Allah ulama ni macam-macam bade kiai ni ke Allah ibri artos banyak
Beda ulama nikah tak ibrin arti kiai miskin. Cuma napa bidan ke kiai? Ada bidan dunya sebanyak keng untuk abangun madrasah, keng untuk abangun pondok. Kiai benih keng tak banyak pesen. Cuma abangun pondok abi berapa miliar kas. Tepak kula ben sampean tahan di pesen miliaran era abangun pondok tak gelem kak. Yalah tak gelem. Anapa kiai? Mik tak eman. Terus kadang dalam mabak coba pondok ke tingkat 5. Terus kadang mobil biasa. Keng sementara ikut beli tanah berlebar keng untuk santri. Saya santri di kecaan orang. Cek dengan menyabis ke kiai neraki paling karo nyungkem 100.000. Mik tak eman situng ala senah kiai sadar tunya ni kekeng paturan sekejap beda itunya dari Allah apa beli ke Allah dia mula beli ke Allah nikah buana bekal abadi ke abad tibi ketika masuk ke ajudan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gula ban sampean kan mikir engkau cak ndak bisa semiliar hitung Roma situng mobil mari najiang kok bah terus abangun tuku para aja pengkirim bom le aja deki karen 5 miliar pai sebab ke bank ke bay deposito nyaman pen bulan mereka alat kok abudu tibi teti pikiran gula ban sampean cak ndak atunya banyak ni ketero kadang entar ketunya kapi sementara kiai eman kak diman benih keng tak soki keng tunyanah epa tade bebecek pondok tunyanah epa tade epa bangun madrasah. Napa madrasah ben pondok nikah sengenengi anak orang putrana tibi tak turas sekiai pak putrana kiai ini kan tar ke pondok lain eroma nama kila beda telum beda pondok jeraja tak turas maki madrasah dengan tak turas apa napa mik penting abangun kita tangke abangun yang lain situng ala senah para kiai sadar cek nikah tamenan untuk akhirat sebekal ikibe sangguh sareng kiai ketika ngadep di ajuran Allah Subhanahu wa taala karena tan gula tibi mikir gula tibi cek sohi benih pondok saya bangun tuku, Roma, mobil, mele, apaan mobil saya yobo untuk lot-lot, mobil dia. Engki, kuda situng bakto ni ke teman-teman kisah yang salah situng kiai. Kiai ni ke mobil banyak. Jadi kiai ni ke mobil apa? Mobilnya mentak kelero andi lema. Udah bah mikir, njak kiai ni mobil banyak. Cangkula, napa king hubud dunia napa punten situng bakto gula bah toju sareng kiai ni ka bolong, bah mesen katen gula kiai. Kan? Sampian ngubu mobil napa? Punten gula ngubu mobil Jupiter kiai. Ya gula kan Jupiteran belum tu. Gula ku sampian mun andi pese kebeli mobil. Terus mobil ni kesampian mun la andi beli mobil boleh. Jadi sampian ni ke mobil cak karo ngubu ning itu 2 atau betelo. Nah apa fungsinya tan? Benih keng ngubu tunyak, benih keng ngubu mobil ni kaisya paki untuk kepentingan umat. Kule Roma mobil lemak tat, kule Roma ni ke mobil lepe. Benih di kule kapi mobil kasiding umat, kule pese keng beri orang, beli mobil. Mun sebab pese na kule termasuk ke ayat alladzi jama'a malahu wa 'addadah, kok nompo artah elong polong. Bi kule beli mobil, benih keng nompo tunyak kule keng untuk kepentingan umat. Kule mun mangkata api datu, mobil mati lampu. Mun pabicce, mari sopu tat akan tega mobil situnga. Mangkata boleh mati akinah ngalle ke situnga. Jadi mobil senyak banyak ni kebeni untuk ten kule keng untuk kepentingan umat, takut beda acara ten kule mangkat dia nak asaus, mobil pakun tada alangan. Pikir-pikir ongkuan, tapi abak mun tak uning aslina, terkadang coba penyangka, cok makin kiai ni lebur katunya, cok makin kiai pok numpuk mobil, ternyata ketika ada bus ni ke kule paharumah, sedetik yang saking dari kotor abak kule lambok teman ngocak kiai lebur mobil kiai ya, pikir-pikir ongkuan, makanya kule ben sampian mobil lebih ke orang seh andi ilmu, orang seh takut ke Allah ke kiai, cender andi prasangka coba dimin, terkadang meskipun tampang pada ben orang seh tak fokus, terkadang bedahan sefokus dari maksud para kiai, para ulama kak dito. Terbilang dari kak dito terkadang kan beda kiai nikah, adukung pilkada, adukung pilkades, adukung pilpres. Cender bak coba aki ke lu, tak coba. Makilah aku napa dengan orang selain, keng mun kiai bisa tak coba. Apa napa sebab niat tak akhirat, benih niat tunya. Dan kule ben sampai adukung terkadang keng niat tak tunya. Makanya makilah aku napa deh nilai ya tak pada ya junan Allah Subhanahu wa taala. Napa si alai naki niat, anapa niat ni lain, mulan beda ilmu nah. Paham ini? Jelas? Pramila dari kak dito bapak ibu saya muljaki Allah. Itu kadang dia ini ke mobil menyandi ning situng. Lakar sedia untuk celot nikah, untuk jauh daerah kaunjangan ke Jebah mobil nikah. Bodoh mobil sepaling gedeng tak teman itak yang kui. Apa? Takut deki mobil sejulaju ni kepah pege lampu nak mangkat tepah kipas tak aja dan sementara jan ojan langsung ibu anyar. Terkadang sekak dintok. Benten kula tapangki langsung, ben merengaki langsung jabuna. Ben mesen langsung katen kula untuk mobil tak usah ngubuni ngitung. Ngubu 2 mun parlo tenlo kap
kapi nyata kiding umat beni mobil pribadi beni untuk keperluan keluarga keng takut kepentingan umat serang Allah Subhanahu wa taala beda pengajian tak lancar ikir pikir makilah tampang tunyak tapi nilai akhirat pramila kak dinto Bapak Ibu saya mulyaki Allah ibadina boleh ketika manusia kak dinto ampun aromasa ca'abak ni ka'abalia ke Allah ca'abak ni kebekal sedah ada fitnah antara bi Allah paringi soki ben paringi miskin mangkana ketika aroma ca'abak abali ke Allah pah andi perasaan qanaatul qalbi atene kanerema ke Allah beri kebedan tereng melarat tinggal melarat jaringan sepenting benih masalah melarat soki sepenting asodakoh melarat sepenting kona sabar karena abali ke Allah saya bitong benih benyang tunyana tapi benyang saya sedekah aki seiki bebenih tunya sebanyak tapi labun pote ben makila miskin ngak napa tade ka kuburan paha bengkang pramila dari kak dinto kapi saya yang nikah amal ben kelakuan kaula ajunan menter kaula panjenengan dadi orang searomasa ca'abak bekal abali ke Allah ca'abak bekal sedah sehingga tumbuh dari ate qanaatul qalbi sehingga ate nikah tenang soki alhamdulillah bisa sedekah ibri taandi ate nikah sadar cek kapi keng ngampung tunya saya banyak keng petoroan makita andi iya tak usah ngalak petoroan tak usah put repot Allahumma dikasih pertama jadi orang meninggal kapateh saya pertama napa saya omber bu alhamdulillah langsung ngilang bu kengki tak lebur guna pengajian kantong lebur ngak ni kai boleh mungkin langsung ngilang kengki lebur sarang ki mun kan deku yang jeng boleh guna ki situng mun orang engak kapateh bu bakal andi permasaan qanaatul qalbi napa qanaatul qalbi nikah nare mana ate kelaben paparing Allah soki tak napa alhamdulillah miskin tak napa jale sekejap keng ngalak petor antunya sekejap keng lebet seh kaudian asli ni kejunan Allah mangkana Sayyidina Ali ni pernah ada bu senikah annasu niyamun manusia kapi beda itunya ni keng tedung kaula panjenengan beda itunya ni ngiddah ya pun Sayyidina Ali mun ngiddah berarti mangkin iki ngamimpe kula ban sampeyan andi Roma pernah amimpe andi sabe banyak amimpe andi mobil telok amimpe andi pesek Jepang amimpe karena adna sunyam manusia ni asli keng tedung cai pun Sidina Ali fa idza matu intabahu ketika manusia ni ampun abadi ke Allah ketika masuk ke dalam kubur intabahu baru manusia ni asli ngeding saungguna le ketika ngiding pada tole bah tade tanah tade mobil tade kasur tade rumah tade mi tade ijak lagi ngamimpe kamu berdua ngamimpe pah kapan ngiding pakun ada orang ngamimpe kapan ngiding pakun cek karo situng orang ngamimpe akemi aja mulai ditedung sampai ngiding pakun ya ngamimpe masuk gelem leke ser apa bu ente ki patotok kale eko perasaan pokang angak kabdi kapan ngiding maki tengana banjir engki orang yang mimpi kata dia si ongguan teti mangken gula bersampai andi tunya banyak asli nabi abena ada si ongguan cepon Sidina Ali maka Sidina Ali ini kan ketunyak telak tu kisalasan tunyak kakek telak telok lakar tanda Sidina Ali anapa aroma sah cek bahwa ini kekeng mimpi maki banyak aroma pan mate kamu aroma ni kiba tak usah bah dibetunya pak gula bersampian de pak umur sedah bekto asar bedem sing malam ma ojen pahi pendem leku gi laku tatang ke bang ngocak kita kuburaki kita teni serah panginep majide pah na krena debu nginep mun nginep ni kebeni ibung kona tibi pak ada istilah nginep mana tibi mun nginep ni ke ngampung nginep di maka ke malam nginep tatang ke nginep di maka ke malam masjid mun eroma ni kebeni nginep tedung mayit sa abangun Roma kuleban sampean abangun Roma tibi kuleban sampean meleranjang tibi kuleban sampean melekasor tibi kuleban sampean aku bay tibi ke Roma mate tak iko buraki nang ilmu Roma samalem di orek iko belengin maksud dah ngampung ketunya na tibi tak usah kelum kopur ki itunya pun la mate iko belengin ibung kona tibi mangkan orang mate ni katana ngabah loros lambe ada adeng mergem ketika masuk ketunya ketika lahir tunya ke tibi nak yang ketika mate tanang orang ni kapah loros anapa tak anda ketunya dah termasuk benih begina ngalle kana foto tak usah kelum kopur giba mobil tak usah kelum kopur giba TV tak usah kelum kopur giba HP mele TV kakak surah aku bay TV romana long bolong TV pesena keng mun tak kopuraki bi orang pahi kebelengin nep kebeleng ngampong katunya na TV engki na bangki pramila dari kak dito
pasoki mun bisa mak le bisa haji kula ben sampian. Pasoki mun bisa mak le bisa abangun masjid kula ben sampian. Pasoki mun bisa mak le nolongi madrasah. Pasoki mak le bisa abentuk anak-anak yatim. Pasoki mak le bisa nolongi ka orang-orang melarat. Keng umpama takdir tak ngagung itunya parido ke Allah kula ben sampian aslin dek fitna tingkel keberadaan ngak napa itunya saus keng amin peh seongkuan i akhirat bagus bentak bagus tak yokor kala bentunya tapi yokor kala ben banyak tak benyang ibadah nah manter banyak ibadah manter banyak kebagusan manter banyak amal saya amin Allahumma. Ini kasih pertama detik orang mun aroma saja abak bekal abalia ke Allah maka bakal timbul iatenika qanaatul qalbi bima qasamallah bakal andi perasaan ridho ate lega bi Allah pangak napa saus lega soki alhamdulillah melarat alhamdulillah sehingga kula ben sampian tenang kondisi ngak napa saus orang tak tenang niku benih keng pulan tak soki keng pulan tero andi nika sing males kula ben sampian nika ate nika tak toman ngedat edung asli benih keng pulan tak andi sampai keng pulan terus sampai tak andi ini kalau mau bingung keng muntro andi aja ngajah nih kasih susah makanya orang bunga nih ke benih kelaben nggak oleh saja saya pengen tero mobil andi tero HP andi tero sepeda andi benih ini keseneng nih ke asyukur kelaben perkara si bedah nih keseneng jadi kula ben sampean tak andi panapa keng asyukur alhamdulillah di nak anak kita andi sepeda motor sepeda ingkal tak andi sepenting badan beres terus kadang andi sepeda motor pah sepedaan ke berak ke temor panabit pah tepanit trek pah dumpa oh tekai tak andi sepeda keng asyukur kelaban badan sesehat nikmat tengal ibarigi dua kopeng ibrik dua elong ibrik situng lesan ibriin situng elong dua lo bengah Cepun ulama anak apa kapimi dua cetak nikah saking dari belas Allah mun situng nikah tak ningang kui bade serpan kopeng selauan ni tak ngiding seda aja ni pengiding apa cong gitu tengal situng umpama nak songkan tengal bade serpan situng elong lo benga ibri dua arapah mun salah Jepang pengki bisa aroko kok salibat isitung ngakapi deh keng cang goreng pah elong ni ke bade nyongsang elong ni tak nyongsang buk saya nyongsang menadep ke atas nikah lah karena Allah lah paling bagus nikah adip ke bawah pahi ke bawah nyongsang menadip ke atas monojen bini nyari pajung nyari jengkil saya sompet sampai aduh mun pah kelis mederem masih awas nggak menadip ke atas bu ku tabah tepat maka ada bi Allah lesan ibri situng anak pemik situng lesan selain dua tengal dua lubang elong dua arab pemik situng polan lesan ni kasih tung saus raja bahaya nah maka namun sebahaya ni kita Allah beri situng lesan situng situng apa kami agak le mun seraja manfaat dua kapi tanang dua sokoh dua lagi ya mun seraja bahaya ni ya situng bayi cek bahaya apa nak boleh du okay. Cek situng saus terkadang tak ikhlas akan berkejuban orang. Kayak mun kayak laki biasa bunten kak. Ampo sengkaan mun laki. Iya kak. Engkau ngidingi cilau kau cang anak saya beda ya. Cuma masih kau tak tahu lek kok mikir pancak gue mikir dia. Sini kau kayak laki. Nanti kak. Ya njak kaki kan mak semak masa tak ngiding berten. Tak tahu. Katanya kita kalau aku lagi kan. Kayak mun bukan buk. Iya bu. Masih kau cak cilau anak. Pah alir set sedoju. Kayak njak sak kasak dek ya. Hari karo kaki kok saya gue benda. Aduh, sekampung tukang kapi jok sak kasak je kan. Yang jok sak kasak karo kaki, ketung atanya jok sak kasak karo kaki. Sekampung atanya jok kapi jok sak kasak karo kaki je. Ring bini compok bu, ring bini compok. Menikan tolok ngo, cak tokok yang mbok ngo dene gula bukeng. Keng mun umpama beni sesene ke menteri pesada dari Allah. Bahayanya lisan ni. Mangkana lisan ni ke akhirat tak yang kui sareng Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Are manusia padang mahsyar ngadep ka Allah. Colok niki gembo. Arab niki gembo. Ampo kal ngakal.
Beda di mabuk, yang kok pasar le, kan kia belencer ya re. Hari kok banyak sini beli cukup, beli timpi, beli emas, beda kali nabi saya tepung tak yang kui ke beli emas. Asli nama kan disape kan dem. Telepon bah ke beda nyuates. Bi Allah tak kepercayaan. Gumbok ya khairat, tanang. Saya cerita, soko, saya nyakseen, kak kam aku leben sampian. Pramila dari kak Dinto, tore. Kalau ben asukur nek mata beten bulan luar biasa ibrik beres. Keng kula ben sampean mun ketika beres nek pada beten ni kata igresah. Keng la ada buah kau ring kedo. Itu pani mor komor dua pan ngucap raga. Aduh, ya kana. Aduh. Igres sejak beda bibir. Pelambak tak temu sejak beda bibir ya ada ni. Mungkin abang ki. Mungkin abang ki. Kapan sakit gigi pah berenak kana lebat. Nyempang rapa cak ngedengar kana. Orang sakit gigi temu sejak beda gigi. Pelambak ku tahu sejak beda gigi. Ibritun butun petok kapan toju apa raga gendu. Tiba-tiba bengkong ibu dilambak tojuk ceblek kadalah kerja pun kanjeng Nabi as-sihhatu tajun la ya'rifuhu illa al-mardah. Sehat ni ke mahkota, tak tahu cak sehat ni ke mahkota kecuali orang yang sakit. Tak kira tahu cak andik bibir kecuali orang yang sibik morkomor. Tak kira tahu cak andik kiki kecuali orang yang sakit kiki. Tak kira tahu cak andik bengkong kecuali sibik tun-butun petok pah geresa. Ya Allah belambak tojuk tak segeresa. Lu syukur tojuk asal lama ki abid segeresa karo keng sing ronyo. Kapan bitun butun tojuk lo bisa mancing lesok. Paharangka baru aromasa. Makanya ada bunah Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Terus le. Nakenda. Ngelanjut mengajak tarik sesumongkoi pendong ban HP biko. Ada bani orkes pengajian ada. Pramila dari Kak Dinto luar biasa nikmat. Keng kula ben sampean mikir nikmat sikit tade, mikir HP sikita andi, mikir sepeda sikita meleh, mikir mobil sikita andi, nikmat beten sebanyak pahi kelopai sehingga seakan-akan benih nikmat. Pan nikmat ni kebi Allah cabut baru aroma sejak pelambak benih nikmat raja beten keng tak ikrisah. Menter kula panjenengan tak teti orang selopah. Amin Allahumma. Kalau ben engak kapatih agar timangken hadir ke acara haul, kula ben sampean ridho kalau ben paparing Allah. Kita kira yang soki asyukur ke laban infak. Ya pada kira orang melarat asyukur ke Allah karena tunyak nikah benih kebutuhan penting. Betul nikah Allah beri kenikmatan seluar biasa. Sehingga meskipun tunyak tak ada asyukur nikmat sepada ibadah cukup atau tiaki kau lepan dengan bunga ben odi tenang beda tunyak. Allahumma on nikah sebar situ. Para saja mah. Jadi mun telok ibahas kapi deki gula mari asar. Tak napa lagi? Sampai asar ngaji siap sampean. Pakai Fauzi deki sampai kolen 6. Siap 7 sampai kolen 6. Kila cak mulai gula mulai ya bukan. Senomor 2 caipun ulama mun bada orang aroma saca abak ni kebekal abali ke Allah. Sepertama ate bekal narema kelaban paparing Allah. Senomor 2 an-nasat fil ibadah. Ate ni kepah kenceng ala kotoat. Apa kula ben sampean abajeng ni kemi sangkah ngaji terus kadang tak engak Quran benih king tak andi king saya buat atas lumari teu ambung Quran baru epang kijak beda Quran kapan telasen areng kesan pahit mau beda Quran nah arah pemicek sengkan kula ben sampean jaga malam arah pemicek sengkan kula ben sampean abajeng fardhu situng ala senah aba ni kata aroma sesemak kapate. Mohon pak beda pengumuman pak beda pengumuman seminggu aki sampean bakal tinggal tunyak napa saya kelaku kira-kira napa abinik napa abojeng napa ngaji napa alake pasti kula ben sampean nong ibadah apa mangken minang tenang kula ben sampean tak aroma sahabat ni kejak semak kapat keng mun beda tetangga mati keng ladies sama mati keng lejere mati lo to manik ke mati ni keng le beda yang jere mati tahu jebere mati ku sakit le ya keng le jubere aja karo tak temat entar ke nik ke mati ni kale tak temantar ke tanang tibik ni kuleku ya Allah tang tanang kuleku itu ku orang kuleku tang mate pasangi kapas tang gopeng ibrik kapas kuleku engko ibuntuk kapi tang keluarga nangis ngolok engko tak bisa nyempit engko yosong numpak katil ketika mangki orang numpak katil benih orang ni kes numpak katil ni raga betul sampian ari numpak katil kuleku engko saya pandi betul sampian ni kata keng kuda ben sampean bedep akabe ketika mandi mayit baroma ya Allah kok pada kuleku persis ben saya pandi ari saya pandiin rek tak teman kan ik kuda ben sampean orang mun aroma saja abak ni kebekal abad ke Allah ni kesemati ya ni kesengalami sakaratul maut ni kesibakal eko burakina
nih keseyo songah maka ibadah cek pun ulama tak kira sengkak anapa kudu ben sampean ibadah mi pakala nafsu terkadang bejeng bekto ibri rekare mun laku kita mari bejeng kita bejeng apa napa sebab nang tenang bulan seakan-akan mati nih kiki abid jadi nang tenang bedeki bedeleku benih king tak tahu cek mati king tak aromas lain tahu ben aromas ini ke lain oning cek mati ya kepi oning kepi king tak aromas jadi al ilmu bil maut wad dzauqu bih lain beda oning kepatih beda aromas kepatih sampean mun mangki orang ngakan acem kalau ben buja pahe kakan taras ngakan acem ngudep kula ben sampean kita ngerok ngakan ngelenyer mangken keng hidung berteu ngelenyer nih orang ni kemun ngatela orang mati benih keng norok mati keng ngatela ketang ke mati pas abek saya gersi Allah ari saya mati Allah kula ku engko saya buntu kula ku engko saya bak ketibi ilmu kubur kula ku engko saya tinaki engko ni ada abek ni kan lamun la aroma saja abek ni kesibukal mati insyaallah ka ibadah ni kata enteng cak abek mati ya bangki bade sedepak kaleku kula ban sampean ni kebuk bak bade kedik ki odik ni tak bangki keng kula ban sampean pulan tak sakit pulan sehat nang tenang padahal mati ni keben sakit tak ada hubungnya sama sekali maka jabat ulama napa kam min sahihin mata bi ghairi illah banyak orang mati ni kata ada margana di lebih mangken je oh semua tepegeh mati kek cetak rebu mati kapinteren mati wa kam min alilin asahinan min ad-dahr banyak orang sakit sarap keng tek dentek tak lemat iki ke rumah sakit iki ke nyuates baca di ngocak kiba mole jo tak kira abid arap teh aja ko pengen kero pan ko pengen kero mati jadi mabede ko pengen loros ka cek beni ko pengen jibat kaya dia ko pengen kero kapi pan kiba mole bi an alhamdulillah beni sesakit se mati se ngocak se mati artena mati tak yokor keleben sakit kudu ben sampean tore-tore pikir bedeb agedi kula ban sampean tore mun pada cucuran saya rasa ajamin kedi maurib kula ki odi ajunan sahadir bede sa ajamin asar deki ki odi bangki kula ban sampean tak bangki ka orang sistematis sedeba umur sederek margana pada tak tahu cek mati deki kesak pada ban kula sampean mangkin tak arumas cek deki se mati ya keng arumasak orang karo se mati arumasak ki abid wa amalun la yantahi andi ngenangen tak lem tos potos kula kok kajeba mereka coba kok pah ke bay Roma mereka bay Roma kok pah beli sepeda pah beli mobil pah buka usaha terus pah ngubu pelakoh terus pah nang tenangi Roma kok bentang anak bini pese ben bulan nyaman pikiran tak buang bu tak kira mari manusia ni tak kira mari nik kesibukal malopo kula ben sampean keng insyaallah sampai hadir ke haul enggak mungkin berde tetang ke kepatian entar benih nyandak tetang ke nyandak abek tibi engko lek semati aku leku engko semati keng main ngabek engko insyaallah kudu ben sampean makin nyimpang dari jalan tak cek jauh nah insyaallah ibadah semangat amin Allahumma senomor telok buana orang ingat kepate cepon ulama at-ta'jil fit taubah pan ala kutusah tuli abadi ka Allah salah astagfirullah orang kau dalam bekan senika beda menapa pora Allah aja astagfirullah berhubung ring lambe yang ngucap Allah ya pora Allah aja cak ring lambe ni kebenik yang tak tengah telekar pau ni senika Ismail Mail Siri Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim Ibrahim Berahim pada magi kecompok ni keng torot cek pahala salah aki magi ngak ni kering lambak ni kengocak ni kebenik keng bola ni benik keng pebudu lakar keng aku pau ni ngatibi pulan dari atas seloros banyak di lambak ni kak yang kak jadi bujuk thank you mungkin orang sepasi kapi berdari jadi bujuk mungkin ada mon lambak ni kak tahunan berde kofuran bujuk ni kak 40 belu kula mikir lambak ni ke orang rang-rang mun sa kuburan 40 beluk satis dadi bujuk kapi sedah dadi bujuk percis bani kokap re mate dadi jerengkong mate pada bani Roma bu tak bulan mangken lampu terak jerengkong takku aduh mun pas sampai pertengahan ngak mangken bah bedereng mati kita pandiin dadi entok telo bu pada make jompok kula ki nyapo lambak ada lampu osom jerengkong mangken alhamdulillah bede lampu jerengkong takku kerak terak bu cak saking pah mangken tidak lampu boleh pada banyak jerengkong iki cak jerengkong ni ke benih reng mati sedih jerengkong benih setan teti fitnah aslinya benih reng mati ada yang mati teti jerengkong gak iki aslinya setan keng teti fitnah kau ring seodi akhirnya
omber istilah jerengkong. Tadi jerengkong ni kebenar orang mati ni karena benar pasti jerengkong punten. Andi urusan lain kasih. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Pramila dari Kak Dinto, baten kau disering ajunan ketika aroma saabali ke Allah. Maka tusa nikah setiap anak tusa kula ben sampean abadi ke Allah kala cara istighfar. Mun esoro tandi tusa lo bisa manusia ni. Ada manusia ni kasih tandi tusa. Ada. Makanya cak pun kanjeng Nabi orang yang paling bagus nikah kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sakus bagus seorang salah nikah orang seatobat. Jadi sakus bagus seorang ni kebenar setandi dosa. Tapi bi kanjeng Nabi sakus bagus seorang nikah orang andi dosa bah atobat. Ni kasih paling bagus. Karena ada ibu minad dzambi kaman ladan balahu. Seatobat dari dosa persis ben setandi dosa. Mun ero andi salah tak bisa. Manusia ni kadang kadang salah. Makanya mun beda orang isari salah nak tak kira beda bener aja. Cak tak isari salah nak salah kapi, isari salah nampian. Manusia ni kadang dosa. Mahallul khata wan nisyan kana ngatusa kana ngalupa dadi mun esa salah nata kira to man bener cek pun orang kokap tade orang seta andi kedeeng tengah akde kapi tengah keng se paling penting tak usah niku kedeeng tengah na orang ding tibi raga ta kok lecen paham terkadang bila tengahna kotor tengahna cong celeng ding tibi tak tahu cek udah bun budi oh tiraga de pancak dulu ki kan saya ke manusia ni kata ki mun tengah orang pahit mau kaki budak tompelong ding kaki celong ding kaki kata ding ban TV ya tak tahu mangkana apa sini kata ti orang ni ke montro sibuk ke ding TV ding montro tak sibuk ke ding orang pasibuk ke ding TV raga kotor ya osyo boleh kelaban apa astagfirullah 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 guong-guong di masjid boleh pangi basandal segendengan cang malaikat cempur pura colong kakek ko. Tetimun istighfar di lesan buat tadi ke insyaallah nuruk buntek saya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Beli boleh secara kesimpulan karena makin ki bagi Fauzi Bindu. Cici edeng tangki. Ya banyak edeng tak napa to orang ki. Siapa ngucap banyak edeng? Siapa kedua ibu? Yang banyak edeng kan yang kedua. Ela kar sini kepersis ben seeroma bu. Korang. Pengajian lek kaki jang bujang gelap pendong ben HP dia. Tahu apa? Ibu lina boleh orang mun engak kepatih telok. Sepertama qanaatul qalbi, hati bukan dari makelaban peparing Allah. Senomor 2 an-nasyat fil ibadah ke Allah semangat. Senomor 3 at-ta'jil fit taubah, salah abadi ke Allah, dosa macam istighfar. Ana apa sebab tak pangki tak ku abad mati dalam keberadaan salah. Makanya pada salah tuli atau abad tak ku abad mati dalam keberadaan sabu dosa ke Allah. Mentir kaula ajunan andi setelok. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Masalah Ibu Aisyah ni kalau sering bahas haul ni kan kula tak usah perlu bahas lancang. Sejelas Ibu Aisyah ni kemangkin isa kuratusan Nabi Allah. Amin. Sejelas Ibu Aisyah ni kemangkin yang kak derajat Nabi Allah. Benih cangkula kanjeng Nabi seadabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Banyak orang mati ni keng betusah keng ketika cek dari kubur ada sekali tu sana bi napa bidu'ail ahya. Saya dik makin kejak kenceran saya kira maki depa cak gula boy melih HP kata piru nelpon aki pulsa di tapiru kirim ke rumah pulsa depa pah ngirim Fatihah ke kuburan tak depa masa malaikat kala canggih ke HP depa cek HP boy pulsa depa pah Fatihah tak depa cek le malaikat sampean depa kanjeng Nabi sadebu sepora tu sana tidak perlu bahas lanceng deng sepuna sampean sadir makin sepora kapi kak tafaddalallahu bi kitabil aulad lil walid sampean kelak mustahil sareng Zainal Abidin setiap debu saya keluaragi kencerna akili ka Ibu Aisyah kadang sepona sampean akili juga anapa sampean sing jadi patih halam bering sepona cek sekali kadang sepo tak memuduk tak uning cek sekali kadang sepo tak mengaji tak uning bismillah mi uning bismillah bi ring sepo saya beuleuy sampean kelak awirit ring sepo tak khusus bi sampean ring sepona sampean tak niatin keng kamun karing tuah tak usah niatin akili tibi tafaddalallah bi kitabil aulad lil walid sampean begelak maus akili ka Ibu Aisyah akili karing sepona sampean bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ilih kencerna sampean tak luang sampean oleh kenceran tibi ka Ibu Aisyah depa karing sepona sampean depa Allahumma ontong tak ontong
menterpa kuda teti orang untung dari tunya kantos ke akhirat sekak dintos bisa sampai yaki nyon sapora takut beda bahasa kita kelero lain kabupaten lain kisah lain tradisi lain bahasa takut bahasa dari pengkalan yang kepantes karing sampang kelero takut cai ponten kula yang kebener dak panjenengan salah takut dak ten kula yang ke bener kapanjenengan yang ke langka atau mapas nyon sapora saja buk sapora na buki lek sedaja kapi sedang sepurah kak nyon sepurah sedaja batas epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.